Daily Dose of Vocabulary Part 1। नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी इन नो हरी टु को अर्थ नेपाली र अंग्रेजीमा उदाहरण सहित सिक्नेछौं। In no hurry to is a phrase. It means not feeling the need to do something quickly. No rush to do something. In no hurry to एउटा वाक्यांश हो। यसको अर्थ कुनै काम गर्न हतार नभएको भन्ने हुन्छ। Examples: I am in no hurry to leave. I am in no hurry to leave. म जान हतारमा छैन। म जान हतारमा छैन। I am in no hurry to leave. Leave means छोड्नु, त्याग्नु, जानु। She's in no hurry to get married. She's in no hurry to get married. उनलाई विवाह गर्न हतार छैन। उनलाई विवाह गर्न हतार छैन। She's in no hurry to get married. Get married means विवाह गर्नु। They are in no hurry to make a decision. They are in no hurry to make a decision. उनीहरू निर्णय गर्न हतारमा छैनन्। उनीहरू निर्णय गर्न हतारमा छैनन्। They are in no hurry to make a decision. Make a decision, निर्णय गर्नु। He is in no hurry to finish the project. He is in no hurry to finish the project. उसलाई परियोजना सकाउन हतार छैन। उसलाई परियोजना सकाउन हतार छैन। He is in no hurry to finish the project. Project means परियोजना। We are in no hurry to sell our house. We are in no hurry to sell our house. हामीलाई हाम्रो घर बेच्न हतार छैन। हामीलाई हाम्रो घर बेच्न हतार छैन। We are in no hurry to sell our house. Sell means बेच्नु। The teacher is in no hurry to end the class. शिक्षकलाई कक्षा समाप्त गर्न हतार छैन। शिक्षकलाई कक्षा समाप्त गर्न हतार छैन। The teacher is in no hurry to end the class. End. End means समाप्त गर्नु वा अन्त्य गर्नु। Translation exercise. अनुवाद अभ्यास। We are in no hurry to play football. We are in no hurry to play football. They are in no hurry to go there. They are in no hurry to go there. She is in no hurry to learn computer course. She is in no hurry to learn computer course. I am in no hurry to meet them. I am in no hurry to meet them. Translate into English. अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्। सूर्य बजार जाने हतारमा छैन। सूर्य बजार जाने हतारमा छैन। हामी व्यवसाय सुरु गर्ने हतारमा छैनौं। हामी व्यवसाय सुरु गर्ने हतारमा छैनौं। उनी घर छोड्ने हतारमा छैन। उनी घर छोड्ने हतारमा छैन। तिमी काम सक्ने हतारमा छैनौ। तिमी काम सक्ने हतारमा छैनौ।